છોટાઉદેપુર જિલ્લાના ચિસાડિયા ગામે ઓરસંગ નદીના તટીય વિસ્તારમાંથી રેતી માફિયાઓએ સરકારની કોઈપણ મંજૂરી વગર રેતી ચોરતા હોવાનું સામે આવ્યું છે। ગ્રામજનોએ રેતી માફિયાઓને ઝડપી પાડી ખાણ ખનીજ વિભાગને જાણ કરતા પોલીસે 27 ટ્રક અને 2 જેસીબી મશીન મળી કુલ 9 કરોડ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો। છોટાઉદેપુર જિલ્લાની ઓરસંગ નદીની રેતી राज्य बहार भारे मांग है। बांधकाम उद्योग में रेती वखणाय है, त्यारे छोटाउदेपुर जिल्लाना चिचाड़िया गाम पासे रेती माफियाओ गैरकायदेसर रीते रेती खनन करता हता, जेने लईने गामजनो आसपासथी भेगा थई गया हता अने खाण खनिज विभाग अने पोलीसने जाण करी हती। 27 जेटला जे वाहनो छे ते जप्त करवामां आव्या छे। 2 हिटाची मशीन जप्त करवामां आवे छे। आ जे रेती खनन करवामां आवती हती ते गैरकायदेसर रीते खनन करवामां आवती हती। खाण खनिज विभाग ने आनी जाण होवा छतांय तेने पकड़वामां न आव्या हता अने ग्रामजनो मैदाने आवीने तेने पकड़ाव्या हता। 9 करोड़नो मुद्दामाल हाल तो खाण खनिज विभागे जप्त कर्यो छे। महत्वनी बाबत छे के आटली मोटी प्रमाणमां रेती खनन थतुं होय अने गैरकायदेसर रेती खनन थतुं होय त्यारे सरकारी विभागोए सरकारने नुकसान थाय ते पहेला तेनी काळजी लेवी जोईए। परंतु हवे तो छोटाउदेपुरना ग्रामजनो रेती खनन अटकाववा माटे मैदाने पड्या छे। रफीक जणीवाला, GSTV, छोटा।